नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्यर पुरी जिलार अवस्थित। यही मंदिर पई ओडिशा राज्य पूरा विश्व प्रसिद्ध हो सारी। यही श्रीमंदिर रे प्रभु श्री जगन्नाथ तांको भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा को देखा मिलता है। विभिन्न देशर लोक मैंने कोण अनुकोणरू लोक मैंने आसती देखा कहीं द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण मृत्यु पर तांकर शरीर पूरा माटी में मिशि जाइथिला, किंतु तांकर हृदय नुहे। से हृदय आज भी श्रीमंदिर रे श्री जगन्नाथ देह रही अछि। नमस्कार दर्शक बंधु, जदि आपण यही कहानी को विस्तार रूपे जानवा चाहते ताले वीडियो को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। पुराण कथा अनुसार गोटे राति रे राजा इंद्रद्युम्न स्वप्न रे भगवान विष्णु आसिले एवं कहले, तुमे भानुका मोहन नदी कूल को जाई करी गोटे दिव्य लिंब काठ खोजिबार अछि, जार ऊपर तुमको नीलमाधव मिलिबे। राजा मध्य तांकर आज्ञा पालन करी भानुका मोहन नदी पाखु चली गले। सेठारे से देखिले नदीर कूल रे गोटे नील रंगर काठ चमकुथिला। राजा से काठ को हाथ को उठाइबा द्वारा तांको अद्भुत शक्तिर आभास मिलिला। राजा से काठ को नहीं करी गोटे मंदिर बनाइले एवं मूर्ति बनाई ताकू स्थापन करने में निष्पत्ति नेले, किंतु राजा को एमिति केउ कारीगर मिलला नहीं जी काठरे मूर्ति बनाई पारिबे। जेउ कारीगर माने चेष्टा करुथिले से मूर्ति भांगी जाउथिला एवं मूर्ति बना ही पारु नथिला। गोटे दिन राजांक पाखरे भगवान विश्वकर्मा जड़े मूर्तिकार रूप में आसी पहुंची एवं कहले, मु बनैबी भगवान विष्णु मूर्ति, किंतु गोटे शर्तरे आगकू 21 दिन पर्यंत मंदिर भितर कहीं पशिबे नहीं एवं 21 दिन पर्यंत मते कहीं डिस्टर्ब करिवे नहीं। राजा मध्य तांको शर्तरे मानिगले। एमिति 14-15 दिन बीती जावा परे मंदिर भितर किछि शब्द आसिला नहीं। महारानी व्यस्त हो गले वो मंदिर कबाट को खोलीदेले। कबाट को खोलिबा परे से मंदिर भितर देखिले मूर्तिकार जनक 3 मूर्ति बनाई, भगवान जगन्नाथ, तांकर भाई बलभद्र एवं तांकर भौणी सुभद्रा। किंतु से मूर्तिकार जनक तांकर हाथ गोड़ बनाई नथिले, किछि काम बाकी रहि जाइथिला। किंतु कारीगर जनकर शर्त भांगी जाइथिबारु से मूर्तिर काम को सेठी छाड़ी देइथिले एवं आज भी देखिया को मिलुछि प्रभु श्री जगन्नाथ मूर्ति सेमिति अधूरा रहि जाइछि एवं सारा विश्व रे पूजित हेउछंती। दर्शक बंधु, आमे कथा हेउछे भगवान विष्णु का 4 धाम मध्यरु गोटे धाम जगन्नाथ मंदिर विषय रे। एक एमिति मंदिर जहार साथी जोड़ा अछि एमिति किछि कथा जहार जवाब कहारी पाखरे नाही। भगवान श्री जगन्नाथ को विष्णु भगवानंकर केते अवतार रूपे पूजित करा जाए, जेमिति कि नरसिंह अवतार, जेमिति कि भगवान श्री कृष्ण एवं वामन अवतार। एथिपाई लोक माने भगवान श्री जगन्नाथ को बहुत शक्तिशाली भगवान मानि थांती, जेमिति कि एही जगन्नाथ मंदिर को नहीं करी बहुत किछि पूर्व शक्ति जोड़ा रही। लोक माने आज भी यह मानुछंती भगवान विष्णु आज भी पूरी जगन्नाथ को निजर भोजन करने ପାଇଁ आसी। सेथिपाई एही मंदिर रे गोटे दिव्य रोषेगार रही अछि। सेठी जहाँ भी प्रसाद बना जाय थाए केबे कम पड़ी न थाए ना केबे नष्ट होई थाए। एमिति मध्य कहा जायछि पूरा मंदिर को जेते भी भक्त आसंतु तांकु देबा ପାଇଁ प्रसाद केबे कम पड़ी न थाए, किंतु जेमिति मंदिर बंद होबार समय होई थाए से प्रसाद निजे निजे सरिया को लागि थाए एवं गोटे भी दाना नष्ट होई न थाए। एवं एहा मध्य पुराण रे लेखा अछि मंदिर रो रोषेई पूरा घरई रोषेई परि होई थाए। माटीर कड़ौ रे रोषेई करा जाय थाए एवं गोटे ऊपर एमिति 7टी कड़ौ रखाई करी रोषेई करा जाय थाए। किंतु सबुठारु आश्चर्य कथा यह अटे कि सबुठारु ऊपर थिबा माटीर हांडी जहाँ निया ठारु सबुठारु दूर रही थाए सबुठारु प्रथमे रेडी हो जाई थाए। किंतु एमिति रे देखा जाए तो जे हांडी तळे रही थाए से प्रथमे हेबा दरकार, किंतु यह एक एमिति इतिहास अटे यार जवाब केही देई पारि नाहंती। एमिति बहुत सारा रहस्यमय कथा मंदिर सह जोड़ा रही, जेमिति कि श्रीमंदिर रे लगा जाइथिबा बाना पवनर सदाबले अपोजिट दिगरे उड़ी थाए एवं मंदिर उपरे केबे भी पक्षी उड़ंती नहीं एवं उड़ा जहाज मानक भी मना रही मंदिर उपरे उड़िया पाई। एहा व्यतीत जगन्नाथ मंदिर एक सबुठु बड़ रहस्य रही, जहा द्वारा लोक माने अलग अलग भावना रखती। एही रहस्य हेउछि प्रति 12 वर्ष पर पुराना मूर्ति को चेंज करी नुआ मूर्ति स्थापन करा जाए, किंतु से पुराना मूर्ति रे किछि एमिति रही थाए
ଯାହାକୁ କାଢି କରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ସବୁ ବିଜୁଳି କଟାଯାଇଥାଏ। ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯାଇନଥାଏ, କେବଳ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ, ଯିଏ ଏହି କର୍ମକୁ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆଦେଶ ରହିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ ମୋଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନ ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। କିଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଛୁଇଁବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଣ୍ଡ ଭଳି ଆଭାସ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଏକ ଜୀବିତ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଠେକୁଆ ପରି ଡେଉଁଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଏହା ମାନୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆଜି ବି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନଦୀର କୂଳରେ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ମିଳିଥିଲା, ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ। ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କହୁଛେ। ମହାଭାରତର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଜରା ନାମର ତାର ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ତୀର ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର 8ତମ ଅବତାର ପୃଥିବୀ ଲୋକରୁ ବିଦାୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଗଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ସବୁକିଛି ଜଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛାଡ଼ିକରି। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନେଇକରି ଏକ କାଠର ଟୁକୁରାରେ ରଖିକରି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବିତ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି ଯାହା ସବୁ ରହସ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ରହିଛି ସେ ସବୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସେଠାର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖେ ବା ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଚାନକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବାନା ସବୁଦିନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ବଦଳାଗଲା, ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଡ଼ା ଥିବା ଇତିହାସ ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ ହିସ୍ସା ଅଟେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ରହିଛି ଯାହା ସେଥିରେ ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।